बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 12 मार्च है और जुमेरात का दिन है। बहुत ही हैरान कुन चीज़ आज आपके साथ शेयर करनी है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। और इसके हवाले से जो इब्तदाई चीज़ सामने आई थी, मामला उसके बिल्कुल अपोजिट निकला है। हमारे यहाँ आपको पता है, सोशल मीडिया पे कोई चीज़ वायरल होती है, कोई वीडियो सामने आती है तो लोग उस पर अजीब और गरीब किस्म की बातें करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही इस मामले में हुआ कुछ यूं कि कराची में जो है एक वीडियो वायरल हुई और ये वीडियो ये थी कि एक अजीब व गरीब किस्म का एक मुजस्मा था, एक शक्ल बनी हुई थी, जिसको ये कहा गया कि ये शैतानी शक्ल है। और साथ ही ये बातें करना शुरू हो गई। कराची में ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखना शुरू कर दिया कि कराची में शैतान की पूजा शुरू हो गई है। और फिर उसके बाद जो है फौरी तौर पे आपको पता है आजकल तो सोशल मीडिया पे चीज़ वायरल होती है, पुलिस एक्शन लेती है। पुलिस ने तलाश शुरू की, कहाँ था, क्या मामला था। वाइट कलर का ये बहुत देव हैकल, बहुत बड़ी साइज़ का एक मुजस्मा था जो कि बनाया गया था। पुलिस ने फौरी तौर पे उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके पुलिस जो है वो अपने थाने लाई और ये थाने ले आके पुलिस ने उसको थाने में बंद कर दिया। अब कुरंगी संती एरिया की पुलिस ने ये एक्शन लिया। अब उसके बाद पुलिस को ये था कि ये क्यों बनाया गया है। इस दौरान हमारे कुछ दोस्त जो यूट्यूबर हैं सोशल मीडिया के, वो गए और उन्होंने लोगों को इंटरव्यू करना शुरू कर दिए। वहाँ पे तो हैरान कुन सिचुएशन पैदा होगी, लेकिन ये असल कहानी आज क्लियर हो गई है, चीज़ें सामने आ गई हैं। जिस बंदे के पास ये मौजूद था, उसने क्यों बनाया था, फिर क्या हो रहा था, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही हैरान कुन चीज़ है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ये एक मुजस्मा जिसकी वीडियो वायरल हुई और इसको कहा गया कि ये बाल, बे-आइन लाम बाल, एक सेटने शैतानी एक वो है, करैक्टर है। कहा यह गया कि ये उसका मुजस्मा किसी ने बनाया है। और क्योंकि आपको पता है आजकल ईरान अमेरिका जंग चल रही है, मामलात बहुत सारे हैं, तो और हमारे यहाँ बड़े अरसे से ये चीज़ है और है भी सही कि जी सेटनिक और वो एलुमिनाटी और इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये वही कम्युनिटी है जो कि शैतान की पूजा करती है। उन्होंने ये मुजस्मा बनाया है और ये लोग कहीं पूजा करने लगे थे, किसी ने देख लिया, उसकी वीडियो बना ली और वीडियो बनाने के बाद जो है उसने सोशल मीडिया पे डाली, तो ये सब कुछ है। पुलिस एक्टिव हो गई, ज़ाहिर बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो नहीं है ना कि जी पुलिस मतलब ये तो कि जहाँ पे शैतान की खुदा न खास्ता तौबा नउज़ुबिल्लाह और रमज़ान में जब कहा यह जाता है शैतान जो है वो बंद है और फिर लोग उसकी पूजा करना शुरू कर दें, तो ये बड़ा अजीब-ओ-गरीब मामला शुरू हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, जो कि बड़ा अफ़सोसनाक अमर है, मैं अक्सर इस पे बात करता हूँ, तो मैं खुद सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएटर हूँ, सोशल मीडिया कर रहा हूँ, मीडिया से पिछले 22-23 साल से ताल्लुक़ है। तो हुआ ये कि हमारे कुछ यूट्यूबर दोस्त गए और उन्होंने वहाँ पे, मैं खुद देख रहा था वीडियोज़, उन्होंने वहाँ खड़े होके उस मुजस्मे के साथ जिसको कुरंगी सनती एरिया की पुलिस ने कैद किया हुआ था, अपने थाने में बंद किया हुआ था, उसके साथ खड़े होके उन्होंने वीडियोज़ की और साथ में कुछ मौलाना हज़रात खड़े किए, ठीक है? और उन मौलाना हज़रात से पूछा कि ये मुजस्मा क्या है और क्यों बनाया गया? तो मौलाना हज़रात ने वही जो बात है, ज़ाहिर बात है, उन्होंने यही कहा कि जी ये शैतान का शक्ल का मुजस्मा है और ये बॉल है और ये तो आपको पता है पाकिस्तान में जो है इसकी पूजा शुरू हो गई है, बहुत खौफनाक अमर है, ये नहीं होना चाहिए, जिसने भी ये कभी हरकत की है उसको गिरफ्तार होना चाहिए। और ज़ाहिर है वो अपनी जगह ठीक थे। अगर कोई शैतान, उन बेचारों ने तो ये सुना ना कि कोई शैतान की पूजा करने लगा था तो उन्होंने यही बात करनी थी भाई। बहरहाल ये सब कुछ चलता रहा। पुलिस इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि यार ये क्यों बनाया गया है। अच्छा, ये जो थर्मोकोल नहीं होता, जो हम ये बाज़ दफ़ा हम डीप फ्रीज़र, फ्रिज वगैरह और ये चीज़ें लेते हैं और उसके डब्बे के अंदर एक वाइट किस्म का फ़ोम होता है थर्मोकोल, तो वो था, उससे बना हुआ था। वेट वाइज़ इतना नहीं था कि जिसामत उसकी बहुत बड़ी थी, और गत्ता, 2 चीज़ों से ये बना हुआ था। उसके बाद पुलिस ने जनाब इसको किया इन्वेस्टिगेट और पुलिस ने जाकर जो है जब छापा मारा इसको गिरफ्तार करने के लिए, पुलिस ने इसको उठाने के लिए, तो ये एक शॉप पे था, लेकिन जो शॉप का ओनर है वो मौजूद नहीं था। अब पुलिस को ये था कि भाई किसने बनाया है ये। पुलिस ने उसकी जनाब तलाश शुरू की और उसके बाद पुलिस को ये हुआ कि मुजस्मा बनाने वाला जो कारीगर है, पुलिस ने दुकानदार जिसकी दुकान पे था उससे राब्ता किया, उससे पूछा भाई किसने बनाया। उन्होंने कहा जी कारीगर का आपको नंबर दे देता हूँ। कारी जो है जो जिसने बनाया है, कारीगर, सॉरी कारी नहीं, कारीगर, उसका मैं आपको नंबर दे देता हूँ। तो उसने जनाब कारीगर का नंबर दिया, तो कारीगर को पुलिस ने जा लिया और उसे फड़ लिया। उसे कहा भाई बाल, ये तो शैतानी अलामत है, इस पे क्यों तुमने ये क्यों बनाया है, क्या करने लगे थे, किसने बनवाया ये तुमसे, क्या पूजा होने लगी थी, क्या मतलब मामला क्या था। बहरहाल जी, उसने कहा भाई खुदा से डरो यार, ये जो सनसनी फैलाई गई है ये वैसे ही फैलाई गई है, ऐसा मामला नहीं है। उसने कहा मैं हूँ मुजस्मा साहब, मैं तो चीज़ें बनाता हूँ, ठीक है, मुझे एक ऑर्डर मिला। और ऑर्डर किसने दिया? ऑर्डर उन्होंने कहा कि एक मजहबी स्कॉलर है जनाब, जिनका नाम शबर जैदी साहब बताया जा रहा है। ये अहले तशरीह, मुझे नाम से ही आइडिया हो रहा है। एक्चुअली यौमुल कुद्स है, आपको पता है,
کل جمعے کے دن یوم القدس ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے یہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے صہیونیت اور یہ جو یہودی جو کچھ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ فلسطین میں، ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ یوم قدس والے دن ہم نے کرنا تھا احتجاج۔ زید صاحب نے کہا ہم نے یہ پتلا اس لیے بنایا ہے کہ ہم نے یہ پتلا وہاں احتجاج میں لے جا کے، کیونکہ پوری دنیا میں شیطان کے اور شیطانیت کے پتلوں کو جو ہے وہ نظر آتش کیا جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ جی ہم نے تو یہ بنوایا اسی لیے، یہ بھائی بناتا تھا مجسمے، ہمیں پتا تھا یہ بنا لے گا، ہم نے اس سے بنوایا، ہم اس سے جو ہماری ریلی نکلنی تھی، جلوس نکلنا تھا، واٹ ایور جو بھی تھا، جو احتجاج تھا ہمارا، ہم نے اس میں لے جانا تھا، اور وہاں جا کے ہم نے اس کو نظر آتش کرنا تھا، اور یہ علامتی ایک مجسمہ ہے شیطان کا یا شیطانیت کا یا جو بھی ہے، یہ صہیونیت کا جو بھی ہے۔ تو کہتے ہیں بھئی ہم نے تو علامت کے طور پہ بنایا، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ کوئی اس کی پوجا کر رہا ہے، نہ کوئی اور معاملہ ہے۔ اور ایسے انہوں نے کہا جی آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے ویڈیوز وغیرہ کہ ایون ایران میں جو ہے 11 فروری والے دن جو ہے صہیونیت کی علامت کے طور پر ایسے ہی مجسمے، یہ جو شیطان بنایا گیا تھا، ایسے ہی مجسمے انہوں نے کہا نظر آتش کیے گئے تھے، اس طرح پر اسے یہاں بھی جلایا جانا تھا، ہم نے وہی والا احتجاج جو ادھر کیا گیا تھا صہیونیت کے خلاف، وہ ہم نے یہاں کرنا تھا۔ تو یہ جو ہے انہوں نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا، جس شخص نے بنایا تھا اور جس شخص نے بنوایا تھا وہ دونوں سامنے آ گئے، اور وہ جو ایک کل سے سوشل میڈیا کے اوپر سینسنی پھیلی ہوئی تھی، کل سے ایک معاملہ چل رہا تھا کہ توبہ نعوذ باللہ کو شیطان آ گیا اور کراچی میں شیطان کی پوجا شروع ہو گئی، اور پھر ایک پورا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ چیزیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں یہ تنظیم موجود ہے اور وہ کرتے ہیں شیطان کو اپنا۔ ایون میں اس دن بھی دیکھ رہا تھا، انہوں نے ایک غالباً میوزیم ہے، اس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کو، اور وہ بالکل انسان اور اس کی شکل کا ایک ہے، اس کے پر بھی وہ سارا میں مجسمہ وہ دیکھ رہا تھا۔ تو ہیں ایسی چیزیں، لیکن پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ جلانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ابھی تک تو اس کو پولیس نے قید کر لیا ہے، اب پتہ نہیں کل وہ جلانے بھی دیتے ہیں پولیس والے شیطان کو کہ نہیں جلانے دیتے، اور وہ کہیں گے کہ نہیں اس کو نہیں جلائیں بھائی آپ لوگ۔ تو اس لیے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مجسمہ تھا جی جس کو بنایا گیا تھا، اور اس نے جو ہے علاقے میں خوف اور سنسنی پھیلا دی تھی، تاہم فوری کارروائی اور تحقیقات کے بعد جو ہے اس مجسمے کی حقیقت کا جو ہے وہ پتہ چل گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اصل کہانی عمران نامی یہ مجسمہ ساز بھائی ہیں جنہوں نے یہ بنایا تھا، اور انہوں نے اپنا بذاتی بیان پولیس کو ریکارڈ کروایا، اور نے کہا میں جان دو کہ انہوں تسی اگر رکھنا ہے اپنے کول رکھ لو، اگر کل جلانے کے لیے دینا ہے تو ان کو دلانے کے لیے دے دیں جنہوں نے یہ بنوایا تھا۔ یہ حقیقت تھی اس مجسمے کی۔ اجازت ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جناب اسے سبسکرائب کریں، اور میں فیس بک اور دوسرے پلیٹ فارمز پہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں، وہاں بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں، ویڈیوز کو لائک شیئر کیا کہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، میرے لیے ہمیشہ میٹر کرتا ہے۔ اجازت ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔